중라이 동사. ঠিক আছে তুমি সিভিল সেক্রেটারি তুমি আমদার পুলিশ নেছে সিভিল পুলিশ বাইর করে দিছি তুমি কি করতে চাইছো আমি কইতে আছি তুমি কি করতে চাইছো আমি কইতে আছি আমদার পুলিশ কি সমস্যা আছে আরে দাও পরিবেশ সুস্থ না আমি ভোটের লাইনে দাঁড়াইছি আমারও এখানে তারা ডাক্তার লইয়া দেখা वो बार करने से है सब बहुत देती है जाना है बहुत जाना है सिविल सेक्टर में मजिस्ट्रेट के पास पुलिस से बहुत साहब नहीं कुछ ना हां अच्छा पर ये मान मुझे कम रहा है बहुत तो है खाना खाना तो चलना चाहिए मत है মানে কোনো জব বা আং জব স্যার আং কাইসা সংগঠনের চিকিৎসক সাব ডিভিশনनि সেক্রেটারি এবং কেন্দ্র কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট টিএসইউ ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন কোনো কথা না তারপর এই যে কোনো আমি সংখ্যা আমি মোবাইল হচ্ছে কিসান 9266 সেকেন্ড কমপ্লেন যাবে আমি বুঝতে লেনে তারিখা এর আগে বুঝতে পারবো তাহলে আমি যখন আসি আমি ফার্স্ট টাইম আসি তারপরে বারবার হ্যাঁ বড় আপনার তো কিছু বড় তঙ্গ যত বড় তো হাই আগে কিছু বড় তঙ্গ বড় রিস্ট্রিক্টেড থাকে কিছু মনে নষ্ট খায় না পরিবেশ নরক সে কিছু আমার মানুষ সুংতং বলে সিনি বিস্কাম সিনি বিস্কাম হিঙ্গে গাছটা বড় মানুষ আছে আকো খাগা দুই বাসা কোন তো থারি না আর ঘরনো তাক দাড়ি তার বেশি গাড়ি তাকে বিশা বড় মে আয় আমি নালা তো ফরেনার খেলে তো লঙ্গাই যাব কমপ্লেন বুঝিয়ে আছে ওভারে ইনস্টিগেট তাকে কানুন প্রবলেম ফান গোনা কম থানায় ইউল বি টার্গেটেড বস সব সময় হয় প্রবলেম ফান গোনা প্রত্যেকটা সময় কোন ঝামেলা তো ধরি কইলা চলো স্যার আমার সাইড উঠাই না আমন হ্যাঁ হেকে তার কত মাত নাই আর সেটা তো বুঝিয়ে হাবলে ফরিটা খাইলে চুম খাইনা বুট বন্ধা এই ইলেকশন কমিশনার কোন কাজ হ্যালো বরং খাইলানি নাই নডে খাইলে চুম খাইনা আরে ওয়া কাজ sung otot bandar tesera tharo sung sitim nambui puli nejen mane tak prai batan sa baji tongo fungo to problem bibino bhai face kaini tongo tabuk joratoi chini ro but kamno choli tongo kintu অপ্রীতিকর কিছু দুষ্কৃতি বিজেপি নামক বুমুং রুইনাই এলাকানো উত্তেজনা খায়ার নাইখা এবং কিছিনি এই যে উত্তর তৈবান্দার তেসরাথর বুট সেন্টারও ফাইনাই এবং কিছিনি পুলি নেজেন তংমানি বনসহ কাগজ তুইনে বনসহ দাকারই টিকলাই দিয়ে ঢুকা পড়ো যদি এইভাবে যদি গণতন্ত্র চলে উংকলাই जों जे गणतंत्र हिनी जारा सानाय रक आबदि गणतंत्र नि उगाब नों जुदि आसुनु जिति नाय निनि बरक आसुनु सापर्टार तो गंगलाय निचे नों नि निरपेक्ष बुत खायना नांगो जों निर्वाचन कमिशन कायसानो कोबगो इमति हागले खलायखला एभाबे चलिया त्रिपुरा राज्य सारा भारतबर्ष एभाबे चलिया सानान तिनि बाध्य जुदि हायख्लायनो खलाय उंकलाय गणतंत्र खिबि नाय निनि जे बरक जेनो चाजाक बनक खायना बिदिसि आनि गानि कखलाय खायनानि ककुरै गणतंत्र अलरेडी उइदाउट खलायबाय इनके नरक जे ताजपुर आव कतना खलायका आव बरंनो नरक आइडेंटिफाई खलायदे माका बिनि मंगरक थाइरक बनि बुंगांखा बिमल मुरा सिंह इरनि नु खरकसा ब जे सुवाक तुवाक नुगुइना विभिन्न भाबे एलाकान उत्तेजना खलायथं एमकि आनि पुलिस एजेन बनो तिखलाय बितन रखा गाबनो तो इंदर प्रशासननि बरक बाय बाहाय ककला मंगलायका प्रशासननि बरक बाय ताकसालायका प्रशासननि बरना जों जानखा ले प्रशासननि बरक गिरक फाइना आइडेंटिफाई फाइना बरक सानखा जों निर्वाचन कमिशन जतत सम्भव जानायनाय এই এলাকানো সুস্থ তনার বাগৈ जोंबो आफायन खलाय যারা তা কোনো বুট दङो प्राय 400 नि ऊपर से बुट कास्टिंग अंगु बुटनिबो ईवीएम मेसिन किसा डिस्टार्बनि कारणे प्राय 8:30 समयसि बुट तिनि इसिनि इरा चालु अंगु हेला ताक जरा तो इसिनि जतत अपडेट 400 नि साका हाइ बुट कास्टिंग अंका प्राय सिनि र बुटार तंग प्राय सामथिं 1300 हाइ हेला ताक फानसि प्राय सिनि र 800 नि साका हाइ बुटार ताक फानु तंगु प्रेजेन्ट
অনেকজন বড় ফুংনি হইতে প্রায় 3টা 4টা হইতে লাইন ধরি নাই যদি হাইকলে বুট নিজেनि গণতন্ত্র যেনা হামজাক आं एजे आं CPM फानो खालायतो BJP फानो खालायतो मथा फानो खालायतो कांग्रेस फानो खालायतो निर्दल फानो रुतो जनगणनि कायसा हामजामा बो जेना फानो रुनाय किन्तु आबोसि जुदि नों बरंनो एसेबाबो जुदि गणतंत्रनो नों इ बरंनो व्यवहार खालायना रुंयाखलाय बा गणतंत्र तुइने जे बरक तिनि सिरुगु आनि बुट आं रुनाय जाके खुशी तारे रुनाय हनिनाय सारा भारत बसे ताकसिन त्रिपुरावा एमन किसिनि पाराते पाराते गलिते गलिते हाय साउंगलाय इबो गणतंत्र कोन मिनिंसि कुरै नां वानसुग आनि व्यक्तिगत एवं आनि संगठन आं खरकसा ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन नि सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट एवं आनी सुनामरा डिविजन कमिटी नि आं खरकसा सेक्रेटारि हिंखलाय जुदि जों आपना तीव्र निंदा खालाय जुदि एमति हायखलाय जुदि बारंबार खालाय उंखलाय जों आबोनि बाद दंनाय जे निर्वाचन कमिशन जुदि निरपेक्षभावे जुदि बुट नाया आंखलाय ताखौनो आं बारंबार साना नायो आष्टसनि साखा ताखौनो कास्टिं अंगियाखौ हिंखलाय आबो बाहायखलाय बुट नानाय आबो निर्वाचन कमिशन ताबुक आनी कखला इदानिक ताबुङो इ बिसिङनो तादार पदक्षेप नावै बरना शान्ति सिंगला बजायना आरो बुट नाथ जों आबोनो दाबि खालाय एबं आबोनो जतन थानाय लोकनि थानाय मा सान ताखुनि मुंखे तामो आरो बुंसा सुमित मुरासि